दर्शक बंधु पौराणिक कथा वस्तु को नहीं समस्त मन में अनेक आग्रह रही समस्ते जानापी चाही था खास करी आजिर पीढ़ी राम रामायण आउ रावण कथा ए सब उपाख्यान शुणी देखुं टेलीविजन रे किंतु प्रकृत में पछरे केते सत्यता रही जानापी से मन में प्रबल उत्कंठा रही है किंतु एमती अनेक जगह अच्छी जोटी ए पौराणिक कथा वस्तु जदि आम रामायण कथा कहवा राम कथा कहवा हनुमान कथा कहवा जदि रावण कथा कहवा ए सबूर चिन्ह बन रही एक कथा अनेक समय सामना को आसी था विशेषज्ञ कथा कहतु बा रिसर्चर जो मैंने अच्छा रिसर्च कर प्रमाणित करछन्ति कि से संबंधित किसी तथ्य से हस्तगत होती ठीक जमती रावण को नहीं अनेक तथ्य बर्तमान धीरे धीरे सामना को आमती एक पहाड़ अच्छी जो पहाड़ एक गुंफा अच्छी जोटी रावणर एबे मध्य शरीर सुरक्षित रही एक कथा सामना को आछि देखिबा द्वितीय खबर। तेज आज भी सुरक्षित रही रावणर शव एक कह जिते रिसर्च कर रिसर्चर माने जो मैंने या बर्तमान रिसर्च करने आरंभ कर कथा सत बोली कहते कारण विश्वास करा जे आज भी रावणर शव सुरक्षित रही रिसर्चर माने कहते कि 50टी स्थान रही जार संपर्क रामायण सहित रही यह रिसर्च मुताबक पहाड़ में निर्माण होता एक गुंफारे आज भी रावणर शव सुरक्षित रही ए गुंफा श्रीलंकार रेग्ला घन जंगल रे अच्छी एक जंगल रेग्ला से रेग्ला घन जंगल रे ए गुंफा रही जोटी रावणर शव एबे मध्य सुरक्षित रही जो गुंफारे रावणर शव रखा जायछि ताहा रेग्ला जंगल 8000 फुट उच्चतार अवस्थित एठारे रावणर शव को एक कॉफिन भितर रखा जायछि एक कथा जो मैंने रिसर्च कर तथ्य सहित प्रमाणित कर गुंफारे रावणर शव एबे मध्य सुरक्षित भाव रही एक स्वतंत्र किस्मर लेप दि जाए कारण रावणर शव को बा मम्मी बेली आम जहाँ कहवा ताकू रखा जाए कफिन भितर आउ से शबर एक प्रकार लेप दि जाए फल एबे मध्य शवटी सुरक्षित अवस्था अच्छी जहाँफल हजार हजार वर्ष पर भी शव सुरक्षित थिबा कहा जाउछि केवल से प्रलेप बा जो लेप दि जाए फल शव एबे मध्य सुरक्षित रही और कफिन भितर रही श्रीलंकार अंतर्जातीय गवेषणा संस्था जो मैंने गवेषणा करते गवेषणा यह जमापड़ी गवेषणा मुताबक एठारे 18 फुट लंब और 5 फुट चौड़ार एक कफिन भितर रावणर शव रही एपरिकी विजुआल्स में देखा जदियो मम्मीटी को उद्धार करा जायछि किंतु मम्मी रे जो गहना रही से गहना देखा जायछि कफिन तले किछि सुना गहना रही गुप्त धन रही जहाँ हिंस्र जंतु माने जगिछन्ति एक नागसाप जगिछि एक कथा जो माने रिसर्च करछन्ति से माने कहछन्ति गवेषणा रे यह उल्लेखित रही गुप्त धनर देखारेखा करा जाउछि भयंकर नागसाप अच्छी अनेक हिंस्र पशु मैंने अच्छा जो मैंने गुप्त धन को से माने देखाशुना करछन्ति आ कहुछि गवेषणा रे कफिन तले रावणर ए गुप्त धन सब रही अर्थात काहींकि रही कौन पे रही ताकू नहीं बेस आलोचना है किंतु एक रोमांचकर तथ्य सामना को आसी कहुछि जेतेबेले प्रभु श्रीराम रावण को बध करते तापरे शवटी को से हस्तांतर करते विभीषण को किंतु विभीषणकर जो राजाभिषेक करा से समय से रावणर अंतिम संस्कार करनथले फल से शवटी को नहीं जाते नागकुल लोक मैंने आर विश्वास थिला कि किछि समय पर रावण बंचीजे बा तांकर विश्वास थिला कि से पुणी थरे जीवन फेरी पाइबे किंतु जेतेबेले से तांकर जीवन फेरी पाई नथले नागकुल लोक माने रावणर शव को मम्मी करी कफिन रे रखी देथिले आ सेठी से माने सेही प्रलेप को से माने कफिन रे बा जो मम्मी थिला से प्रलेप को से माने बोलिथिले फल रे आज पर्यंत शवटी सुरक्षित रही तार दृश्य मध्य रही अर्थात एक कथा चर्चा को आसीथिला पूरा घटना को नहीं आलोचना करबा कारण अनेक समय कहा जाए एमती किछि तथ्य सामना को आसे जोटी पौराणिक कथावस्तु सत बोली प्रमाण मध्य मिलता है आपको नहीं आलोचना करबा आम सहित संस्कृति विशेषज्ञ डॉक्टर हरिहर कानून को जोड़ी होती सर आपको स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को सर ये जो घटना सामना को आछि वर्तमान समय कि रावणर शव सुरक्षित अच्छी गोटे प्रकार प्रलेप दि जाइथिला एबे मध्य से गुंफारे कफिन भितर रावणर शव सुरक्षित रही किभଳି देखते खबर को सर जय जगन्नाथ आज्ञा सर रावण होउचंती त्रेता जुगर गोटे रूप ताको आपण माने कहि पारंती गोटे राक्षस रूप गोटे भयंकर रूप जहां को देखिले मनरे गोटे भीत बा भय संचारित हुए आज्ञा किंतु तांकर व्यक्तित्व तांकर मानविकता
ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। କାରଣ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ରାବଣ ବିନାଶ ହେଇଥିଲା। ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋଠୁ ବଡ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ, ମୋଠୁ କେହି ବଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗାବତାର, ସିଏ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ରାବଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋଠୁ ବଡ କେହି ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଧନୀ କେହି ନାହିଁ, ମୋଠୁ ମାନି କେହି ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର, ଏ ବିଚାର ଫଳରେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ এই যে পৌরাণিক কথাবস্তু অনুসারে যদি কিছু পদচিহ্ন মিলুচি, অনেক সময় আপনার দেখে প্রভু শ্রীরামকর পদচিহ্ন মিলুଥିବା কথা কুহযাଉଛି, হনুমানଙ୍କ অবস্থিতিକୁ নেই মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে অমর বলি কুহযাଉଛି। এই সময় রাবণଙ୍କର মম্মি মিলিবা ଆଉ কফিন ভিতরে মিলিবা ইয়াকু যদিও প্রমাণ করা যাଉଛି, যে মানে গবেষক অছন্তি সেমানে কହୁଛନ୍ତି এসবু তথ্য মিলুচি, আকু স্যার বিশ্বাস করা যাই পারে? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାବଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର। ଯେମିତି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନଉଛୁ, ସେମିତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାବଣକୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନଜାତି ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୋଉ କଫିନରେ ଆପଣ ରାବଣର ଯୋଉ ମମି ବା ତାର ଯୋଉ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିରେ এইভাবে জনে মহান ব্যক্তিত্ব, ଯିଏକି ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଧନରେ, ମାନରେ, ଯଶରେ, କୌଣସି ଗୁଣରେ ଯିଏ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ, ତାକୁ ସାଇତି ରଖିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ବା ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ତ ବେବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତା, ମିଶର ସଭ୍ୟତା, ନୀଳନଦୀର ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା, এই ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛୁ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସଭ୍ୟତାରେ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାବଣକୁ ଗୋଟେ କଫିନ ଭିତରେ ରଖିକିରି ତାର ଚରିତ୍ରର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ এই ରେଗଲା ଜଙ୍ଗଲର 8000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ରାବଣର ଶବକୁ ରଖାଯାଇଛି, ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ମମି ଭିତରେ, ଏଇ କଫିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ବଳଶାଳୀ, ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ। ତେଣୁ ମା ସିନା ନିକଟ ରାକ୍ଷସର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଋଷି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ଔରସରୁ ଯୋଉ ଜାତ ହେଇକିରି, ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକିରି, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। স্যার কিন্তু ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ଆକୁ ବେଳେ ବେଳେ এই ଗବେଷଣାକୁ ସତ ମାନିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି କଫିନରେ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏକ କଫିନ ଭିତରେ এই ମମିଟିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ କଫିନ ତଳେ ଗୁପ୍ତଧନ ଥିଲା, ରାବଣର ଧନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନାଗସାପ ଜଗିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଗସାପ, ନାଗଲୋକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାତାଳରେ, ଯୋଉ ନାଗ ସାପ ନାଗଲୋକ ଅଛି, ନାଗଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେତେକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେତେକ ପାତାଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ମହାପୁରୁଷ, ସନ୍ଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଭୂ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଭିତରେ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ପାତାଳ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା, ନାଗ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ନାଗ ଜାତିର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଜଗିକିରି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଗଲା ଜଙ୍ଗଲର 8000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ରାବଣର ଶବ ରହିଛି, କଫିନ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦଉଛି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ରାବଣକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଉଛେ, ରାବଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଖାଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି କଣ ଯେ
ମାନେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାର୍ ଏମାନେ ଦାନ କରି କରି ଯେମିତି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ରାବଣ ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା ଅତି ଦାନେ ବଳିବଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାବଣର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶର କାରଣ ହେଲା ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ନିପାତ କରିନଥାନ୍ତେ ମାରି ନଥାନ୍ତେ ତାକୁ ନିହାତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସାର୍ ବି ସୁଧୁରି ଯାଅ ଏବେ ବି ଠିକ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରିନାହିଁ। ସେ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନଗୋ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଯେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି जो गवेषक मैंने अच्छा से जो तथ्य दौरान से तथ्य अनुसार रेग्ला जंगल जहाँ श्रीलंकार रही से जंगल रे उपस्थित रही ए गुंफाटी आ गुंफा भितर ही जो रावणर शव को बर्तमान उद्धार कर जंगल 8000 फुट उच्चतार अवस्थित रही ए गुंफाटी ए गुंफार जिते से गवेषक मैंने पहुंचले से देखते कि रावणर मम्मी रही कफिन भितर आठार अनेक गुप्तधन थिबार कथा सामना को आसी किंतु पूरा घटना को नहीं एवं आलोचना होची उपस्थिति रही कि नहीं अर्थात आउ जो क्यारेक्टर माने थिले सेमानकर पदचिन्ह कौटी अच्छी से माने गवेषणा जारी रखिंट किंतु बर्तमान एक कथा सामना को आसला परे आहुरी किछि रहस्य से माने खोजिबाकू चेष्टा करछंती।